वेलकम टू माय चैनल। तो आशा कर भले थे। तो आज जो भिडटा बहुत दिन तले भावुली गोटे भिड बनई बोली तो से भिडटा बनई। तो मोर सालारीटा केमती कौन बढ़ला मुझे कौन सालारी हाइक कली मुझे कौन मोर फास्ट जॉब रे केते पैसा पाउली तापर मुझे पाइली दरमा। तो यहाँ गोटे से डिस्कसन तो आज एमती जस्ट चालू चालू गोटे मन पड़ा गोटे भिड बनई। तो आप आशा कर भल लगे भल लगे भिडटा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मो चैनल को मत मोटिवेट लगे भिड बनाया। तो आपको भी मोटिवेट लगे मुझे मोर सालारी हाइक कली मुझे कौन मो सालारी बढ़ेली। तो आपण मैंने भी सक्सेस होगापी आपको भी परिश्रम करा पड़ो आपण मानक भी मोटिवेशन निज भितर नवा पड़ो तापर जाकि तुम सक्सेस हो पार। तो आज तापर भिडटा थिला। तो फास्ट जो मुझे आसती बांग्लोर तो मोर फास्ट सालारी जो मुझे पाऊली मोर सालारी थिला 5500। तो मोर फास्ट मंथ आसला 5500। तो मु बहुत सपोर्ट टाइप जॉब भी करी छोट मोट जॉब करी मुझे आईटी की स्विच कली। तो से टाइम मु मोर दरमा फास्ट दरमा था 5500 मोर फास्ट मंथ मोर रूम रेंट था 4000। तापर मो दीटा बस चेंज करी जाऊली मुझे माराथली रोली माराथली टू सिल्क बोर्ड टू मोर आउ गोटे जगह को ऑफिस थिला कुंदन कुडलू गेट जानते। तो बांग्लोर जो मैंने रोशन से जानते। तो कुडलू गेट मोर ऑफिस थिला तो मुझे जाऊली। देन मोर मोर फास्ट मंथ मुझे जॉब पाई तापर मोर से फास्ट मंथर 1 वीक 2 वीक भितर मोर सालारी आसा पूर्व मोर मोबाइल चोरी होगला। देन मु कौन कली मो पाखे एक्चुअली पर्स रे मात्र 200 टका पड़ी। तो मात्र 200 टकर मोबाइल चोरी होगला। मु पुलिस स्टेशन जाकि मो सांग गोटे मो सांगे थिला तो मो पकेट रू मो मोबाइल चोरी होगला। जो चोरी होगला मो सांग सांगे कथा होकर आम गलु मु भी बहुत टेंशन हो गली मोबाइल पाखे अच्छी पैसा पाखे ना तो मोबाइल चोरी हो जाऊँगी। देन मु पुलिस स्टेशन जो गली मो मुंड टेंशन से मो मुंड भी कम करना कहीं मोबाइल चोरी पाखे पैसा ना। तो पुलिस स्टेशन गली पुलिस आमको कहते कि नाई तुमको तो मोबाइल तो मिलनी तुम कंप्लेन देले भी तुम हम कौन IMI नंबर तुम दियो ये दियो सी दियो किंतु तुमको मोबाइल मिलने चांस ना कहीं बांग्लोर में बहुत मो सांग मान बहुत मोबाइल चोरी होती। तो मोर भी चोरी हो गला। तो हो गला भितर मु अराउंड 22 डेज भाया मोबाइल बिना मोबाइल रही जो नुआ नुआ आसती 6-7 वर्ष 5-6 वर्ष तलर कथा कहूँ। तो सेतबले मो आई थिंक 22 डेज 30 डेज पाखापाखि 25 डेज पाखापाखि खाली बिना मोबाइल रही। तो से नुआ नुआ चाकरी करती छोट मोट जॉब करती सपोर्ट जॉब। देन तापर मोर जो सालारी बढ़ला तापर मोर है 12.5 12.5 माने 12,500। तो 12,500 मोर जो सालारी था। तो तापर 12,500 मु अराउंड कम कर 6 मास वर्षे भाया पाखापाखि कम कर। मोर रूम रेंट 4,500 थिला मोर जो पीजी रोली 4,500। तापर से टाइम रे गोटे लैपटॉप भी मो पाखे ना मो सांग लैपटॉप रे मु पढ़ापढ़ी करी। तापर मोर जहाँ भी इंटरव्यू चलता सब मो सांग लैपटॉप रे प्रैक्टिस करी दौली। से टाइम रे जहाँ भी कम पड़े मो सांग लैपटॉप रे सब करे। तो तार जो लैपटॉप था तो बेसी मुझे यूज करते सी ऑफिस जाए तो मु भी पढ़ापढ़ी करे मु भी बेले बेले ऑफिस जो जाऊँगी से तो यूज करे जो मो रूम रही से लैपटॉप यूज करे। तापर रहा 12,500 12,500 रु एमती छोट मोट जॉब करी किसी दिन चलला। वर्षे पर मु कौन कली एमती इंटरव्यू दौली इंटरव्यू हो ना बहुत प्रकार रिजेक्शन कार कम्युनिकेशन इश्यू कौटी एप्टीट्यूड रे कटिज कौटी रिजनिंग रे कटिज तापर कौटी तुम जीव जीडी रे कटिज आम ओडिया पिला आम कम्युनिकेशन स्किल प्रोब्लेम। तो आम भी बहुत मु रिजेक्ट होती। तो एमती दिने दिने जाइथबु 3,000 पिला थे गोटे इंटरव्यू से लॉकडाउन जो नाला से टाइम रे ता पूर्व बहुत हुए इंटरव्यू तुम दबाक जीव गोटे जगह को सेठी इंटरव्यू देले तुम कौन हुए ना बहुत पिला 2,500 3,000 पिला आसे से कौन करेंगे फिल्टर मारती से जो फिल्टर मारती। तो गोटे गोटे जगह आम फेरेदेवे जो ओडिया सिक्यूरीटी गार्ड थे। तो भाई आमको छाड़ दियो आम लेट है कहीं देख गोटे जगह आम एक्चुअली दिन को मोर बहुत 2-4टा सांग मिसिकी जाऊँ। तो आम गोटे दिन में टार्गेट रखू 3टा आटलिस्ट 3-4टा इंटरव्यू देवाई किंतु बांग्लोर एत ट्राफिक तो आमको एत इंटरव्यू मिले ना। तो फास्ट हम आम जीवु एंट्री करूँ तापर सिक्यूरीटी एंट्री कलापर तुम भितर को भितर गलापर 2,500 3,000 पिला गोटे गोटे इंटरव्यू रे। तापर बांग्लोर जॉब सिकर से गोटे ग्रुप था से भी नुआ नुआ जी आसते से जॉइन हो जाते तो आम भी जॉइन हो जाइलु। तापर आम प्रैक्टिस कलापर
ଆମେ ଗଲୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ମୁଁ ଏମିତି ଫ୍ଲୋରେ ଯାଇ ତ ନର୍ମାଲ୍ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ଡାକିଲା ହଁ ଚାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯିବା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଦେବାକୁ ଯିବୁ ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ତ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା 2500 3000 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛୁ ସେଇଟା ବି ମାନେ ନାହିଁ। ତ ଦେନ୍ ଚାଲିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲିଲା। ଏମିତି ରାତି ଗୋଟେ ଦିନ ରାତି 10ଟା ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରୁ ସରୁ। ମୋତେ ଦିନ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ମୁଁ ଖାଇନଥିବି, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଇକି ଯିବି, ତ ସିଏ ସିଲେକ୍ଟ হয়, ମୁଁ ବି ସିଲେକ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଯାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ବସିବୁ, ରାତି 10ଟା ହେଇଯିବ, ଜେଡି ରାଉଣ୍ଡ ହଉ ତାପରେ ଜେଡି ରାଉଣ୍ଡ ସରୁ ସରୁ ଫେର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ହେବ, ଫେର୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଫେର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍। ତ ଏମିତି ହେବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଭିତରେ, ତ ଦେନ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରିଜେକ୍ସନ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଲା, ତାପରେ ଛୋଟ ମୋଟ ସପୋର୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ କଲୁ, ଚାର୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ହଉ, ସପୋର୍ଟ ଜବ୍ ହଉ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜବ୍ ଆମେ କରିଛୁ। ତ ଦେନ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ମୋର ଆଇଟିରେ ଫାଇନାଲି ମୋତେ ମିଳିଲା। ଦେନ୍ ମୋତେ ମୋର ସାଲାରୀ ବଢ଼ିକିରି ମୋର ହେଇଗଲା 22। 12,500ରୁ ମୋର ଗଲା 22,000। ତାପରେ 22,000ରୁ ତାପରେ ମୁଁ ସୁଇଚ୍ କଲି, 22,000ରୁ ମୋତେ ମିଳିଲା 42,000 ଡାଇରେକ୍ଟ। ତ 42,000। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ତୁମେ ସୁଇଚ୍ କରିବା ଯେତିକି ମ୍ୟାଟର୍ ନୁହଁ, ମେନ୍ ହେଲା ତୁମେ କାମ ଶିଖିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର୍। ମେନ୍ ହେଲା ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଜାଣିନ, ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର କି ଯେଉଁ ବି ତୁମେ କମ୍ପାନୀରେ ରହୁଛ, ଯେଉଁ ବି କମ୍ପାନୀ ତୁମେ ଜଏନ୍ କରୁଛ, ସେ କମ୍ପାନୀରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିଛି ଯଦି ତୁମେ ନ ଶିଖିବ, ଦେଖ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ମିଳିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା, ତୁମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆସିଛ ଗୋଟେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କିଛି କରିକି ତୁମକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବ, ତୁମେ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ତ ତୁମକୁ ସେ ପିଲା କିଛି ଶିଖିବେନି। କାହିଁକିନା ଦେଖ ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାଟର୍ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାଇ କହିକିରି, ଭଉଣୀ କହିକିରି କିଛି କାମ ବି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ କାମ ନ ଶିଖିବ, ତୁମକୁ ସାଲାରୀ, ଦେଖ ଆଇଟିରେ ସାଲାରୀ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ସାଲାରୀ ଯେତିକି ନ ମିଳିବ, ସାଲାରୀ ମେନ୍ ଯେତିକି ତୁମେ ପାଇବ, ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର୍। ମେନ୍ ହେଲା ତୁମେ କେମିତି କମ୍ପାନୀରେ ତୁମେ କେମିତି କାମ କରୁଛ, କମ୍ପାନୀରେ ତୁମର ରିଲେସନ୍ କେମିତି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ, କମ୍ପାନୀରେ ତୁମ ମ୍ୟାନେଜର ଲିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁମର ସିନିୟର ମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୁନିୟର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ରିଲେସନ୍ କେମିତି, ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର୍ କରୁଛି। ଆଇଟିରେ ସାଲାରୀ ଅଛି, ଆଇଟିରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର୍। ଆଇଟିରେ ତୁମେ ଜବ୍ ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜବ୍ଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ଜବ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର୍। ତ କନେକ୍ସନ୍ ବନାଅ, ବେଟର୍ ହେବ। ତୁମେ ଯାହା ବି ତୁମେ ଯେଉଁ ବି ତୁମେ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛ, ଦେନ୍ ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କର କିଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ନନ୍ ଆଇଟିରେ ଅଛ, ଆଇଟିକି ସୁଇଚ୍ କର। ଆଇଟିରେ ଅଛ, ତୁମେ ଉପର ପୋଷ୍ଟକୁ ହାଇକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର, ସିନିୟର ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ତୁମେ ସେଠୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକିରି ଆଉ କିଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜାଣିକି ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଅ, ଦେନ୍ ସାଲାରୀ ତୁମର ହାଇକ୍ ହେବ। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ କାହାର ହେବନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହାଇକ୍ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ। ମୋର ହେଲା, ତୁମର ବି ହେବ। ତ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟ୍ କର। ନିଜକୁ ତୁମେ ମୋଟିଭେଟ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ତୁମେ ଯାଇ ଲାଇଫ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ, ତୁମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଆଜିକାଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମ ବାପା ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆକୁ ଆମେ କାହା ଟାଇମ୍ ଅଫିସରୁ 12 ଘଣ୍ଟା 14 ଘଣ୍ଟା ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରେ କେତେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଆମେ କଥା ହେବାକୁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ଘରେ ତ ସେୟାର କରିପାରିବନି। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିବ, ବାନ୍ତି ହେଉଥିବ, ତୁମର ଦେହ ଖରାପ ଥିବ, ତୁମେ ଏ ଜିନିଷ ତୁମ ବାପା ମା ଆଗରେ ସେୟାର କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ସେମାନେ ଟେନସନ୍ ନେବେ। ତ ବେଟର୍ ହେବ ତୁମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ତୁମେ ଭଲ କର। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ମେନ୍ ହେଲା ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର, ତୁମେ ଯେଉଁ ବି କାମ କର, ଯେଉଁ ବି ଫିଲ୍ଡରେ ତୁମେ କାମ କର, ତୁମେ ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ତୁମେ 100% ଜାଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍କିଲ୍ ଅପ୍ କର। ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକିରି ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ସାଲାରୀ ହାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଇଟିରେ ବହୁତ ସାଲାରୀ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ଆଇଟିକି ପଳେଇବୁ। ହଁ ଆଇଟିକି ଆସ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆଇଟିକି ଆସିକିରି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମର ମେନ୍ ଗୋଲ୍ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ ଆଇଟିକି ପଶିଗଲ, ଆଇଟିରେ ତୁମେ କାମ କରିପାରୁନ, ଦେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଯେଉଁଟା ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡ ଫିକ୍ସ କରୁଛ, ଯେଉଁଟା ବି ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିକ୍ସ କରିଛ କି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବି, ସେଇ ଜିନିଷ କରିବି, ଦେନ୍ ବେଟର୍ ହେବ, ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ତୁମେ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଲାରୀ ହାଇକ୍। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ କରିବାକୁ ଆସୁଛ, ଯେଉଁ ବି ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ତୁମର ସାଲାରୀ କମ୍ ଥାଏ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯାଇ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଲକ୍ଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। 2 ଲକ୍ଷ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୋର ବି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, କିଏ 30 ଲକ୍ଷ ପାଉଛି, କିଏ 40 ଲକ୍ଷ ପାଉଛି, କିଏ 45 ଲକ୍ଷ ପାଉଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ତା'ର ହାଏଷ୍ଟ ସାଲାରୀ ଆଇ ଥିଙ୍କ କି 43 ଲାଖ୍। ମାନେ ମୋ ଇୟର୍ ବିଟେକ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ମୋ କଲେଜର ସାଙ୍ଗ, ତ ମୁଁ ନାଁ କହୁନି, ତ 43 ଲାଖ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଅଛି। ତ ଚିନ୍ତା କର,
सी 43 लाख माने पैकेज अच्छी माने जापर केते प्रेसर टेंशन थी सी भी से कम करुँच से जिनस जानी से 43 लक्ष पैकेज पाँच आ गोटे सांग अच्छी 40 लक्ष पैकेज पाँच आ गोटे सांग अच्छी 30 लक्ष पैकेज पाँच से भी टेंशन नौ एमती नुह जे कंपनी बसैकी तुमको पैसा देदेव 30 लक्ष 40 लक्ष 50 लक्ष तो देन तुम जी भी पैसा पाच मैटर करुँच तुम काम केमती कर देख गोटे पिला सेम एक्सपीरियंस सेम ईयर पास आउट सेम प्रोफाइल सी पाँच 10 लक्ष आ गोटे पिला 40 लक्ष 50 लक्ष कहीं पाँच सेटा भी तुम जान कहीं सी पिला जी जिन जानी ए पिला से जिन जानी कितु दी जन भर डिफरेन्स कौन कहीं गोटे पिला किसी जिन जानी आ गोटे पिला किसी जिनस आउ आड कर सी भी टे स्मार्ट अच्छी सी भी बहुत जिन जानी इंटरव्यू को कहीपी इंटरव्यू माने तुम जो कंपनी भी सिलेक्ट हो कम कर तो मैटर करुँच स्मार्टनेस तुम केमी तुम स्मार्ट रे ही तुम कम कर निजू निजे केते मोटिवेट कर निजे तुम केमी आगू जावाई तुम निजे पढ़ुच से मैटर कर सालारी बढ़ीज सालारी मिल आज न मिले तुम काली मिल मेन है तुम गोटे जगह मुंडे रुह आटलिस्ट तुम जो मैंने भी आईटी की ट्राए कर बैंगलोर जदि भी आसवाक चाहूँ बैंगलोर आसिक तुम बैंगलोर रहा ट्राए कर जिते मो कथा मुझे कहूँ जो जाए मुझे जॉब पाई नी मो सांग गोटे गणेश बोली गोटे सांगड़ा अच्छी मोर गणेश रहीकि तुम बिलीव कर आम 2 वर्ष पाखापाखि गोटे रूम बाहरनु 1.5 वर्ष 2 वर्ष आम गोटे रूम बाहरनु भात डाली अंडा सीझा आमर गोटे छोटिया थेला सीझापी अंडा सीझा आलू फालू सीझापी तो सी इलेक्ट्रिकल बीटेक करता तो आईटीआई भी कर इलेक्ट्रिक जिनस सब आस माने वारिंग फारिंग सब आसे सी ताकू माने सी खराब हो आम लगे सी जॉइंट करी तार गुंजी ताकू सजाड़ आम तादे खाई अंडा आलू चकड़ा सीझा खाई आम बैंगलोर रहीकि आम जॉब बजेलु देन गोटे जगार तुम गोटे स्टेबुल आम माइंडसेट करूँ कि आम जीवुनी आम गोटे जगार रहीकि आम से कलापर सक्सेस है जामें जीवु एमती नुह जे आम डायरेक्ट 42 लक्ष पाइगलु 42,000 पाइगलु कि 40,000 पाइगलु लक्ष टଙ୍କା पाइगलु तो मुझे जो बैंगलोर आसती छतुआ खाईकि तुम बिलीव करनी छतुआ खाईकि मुझे 2टा बस चेंज करके जाऊँगी सपोर्ट जॉब करने मु 6 वर्ष तलर कथा मुझे माने मु माराथली जी सिल्की बोर्ड लु कुडलू गेट 2टा बस चेंज करी 2टा बस चेंज करके तुम बिलीव कर 7टार बाहरी मोर ऑफिस लॉगिन अच्छी 9:30 मु 9:30 भितर मत पहुँचार अच्छी मु 7टार ये बाहरी ट्राफिक बहुत बैंगलोर जो मैंने बैंगलोर 6-7 वर्ष तले जानी जो मैंने रोच बैंगलोर से जानी तो केते ट्राफिक थिला तो सेतबले माने तुमर आम मो छकरू बाहरी ओहलिकी जीवी ओहलिकी से सिल्की बोर्डर ओह्लैबी सिल्की बोर्डर आउ गोटे बस माने चलिकी जीवी आउ गोटे जगह आउ गोटे बस धरिकी सेठिकी जीवी तो ये जो स्ट्रगल दिन गुरा सेटा क्या देखा जाए ना कहीं लोक पाँच 50,000 लक्षे 2 लक्ष से समस्त देखा जाए कि बैकग्राउंड जो स्टोरी बैक तुम कौन होमें कौन करें कौन करी जगह पहुँचू से कहीं देखा जाए कहीं समस्त लगुच हाँ से एंजॉय कर इंस्टाग्राम स्टोरी लगाऊँ इंस्टाग्राम फोटो अपलोड कर यूट्यूब रे वीडियो अपलोड कर तो से बुलूँ गोवा जाऊँगी पंडिचेरी जाऊँगी सेठिकी जाऊँगी एठिकी जाऊँगी लोक एक्चुअली देख गोटे सक्सेस है लोक देखा जाए गोटे पिला हाँ है से बुलिला किंतु लोक बैक्र स्टोरी बैकग्राउंड कौन हो जाना तो तुम घर को तो फोन कर कहीपर माँ मो छतुआ खाऊँ बापा मु चूड़ा खाऊँ कि मु बरा खाई सिंगड़ा खाई जाऊँ 12 घंटा रोज मु गोटे गोटे दिन मुझा मिछ कथा कहूनी कि मु भिडियो हाइलाइट हाँपाई मुझा किसी कहूनी पॉइंट आउट करी पिला मोटिवेट करा कि मु उपास रही कम करी से नुह मु गोटे गोटे दिन मो पाखे पैसा नाला तो बिलीव करेनि गोटे गोटे दिन मो पाखे अराउंड 30 रुपीज 40 रुपीज एमती मो पर्स पड़ी था पर्स तो मुझे यूज कैसे पकेट पैसा थाए पर्स तो पैसा न थाए तो मु गोटे गोटे दिन उपास भी रही जाइए सकाଳେ खाइदेवी छतुआ कि चूड़ा गोटे खाइदेवी रूम खाई जाइदेवी चूड़ा चीनी से अमुल फमुल पकेले पकाओ ना नॉर्मल खाई बंचा कथा देन आमर टार्गेट था आम जगह मुंडे पहुँचार अच्छे आमको स्ट्रगल करके आमको जॉब करार अच्छे आईटी पसार अच्छी सफ्टवेयर जॉब पाइबार अच्छी मो माइंड सेट करदेली कि मत सफ्टवेयर जॉब जीवार अच्छे देन मु जो भी जहाँ भी प्रोब्लेम मत फेस करा पड़ू मुझे प्रोब्लेम फेस करके आज मुझे जगह पहुँची एमती नुह कि मुझे न करी जगह पहुँच जाइए पैसा पाऊँ से नुह माने मु देखी कहूनी मैं अधिक पैसा पाऊँ बहुत पिला मो सांगे भी अच्छा मोटर भी डबल पैकेज अच्छा मोटर ट्रिपल पैकेज भी अच्छा
ତ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନି କି ତମେ କେତେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଉଛ, ମେନ୍ ହେଲା ତମେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଛ ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛ କି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଯିବାର ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ କୋର୍ସ କରିବାର ଅଛି, କି ମୁଁ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, କି ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ତମେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଦିଅ କି ମୋତେ ଭାଇ ଯିବାର ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ବି ହାଲତ ହଉ, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ଯିଏ ବି ମୋତେ କହୁ, ଯିଏ ବି ଶୁଣାଉ, ଯାହା ବି କହୁ, ମୋତେ ସେ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ମାନେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ତମେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦିଅ, ଟାର୍ଗେଟ୍ କର ତମେ ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା, ତମ ଘର ଲୋକ ତମ ପିଛରେ ପଡ଼ିବେନି, ଯଦି ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଇ ତମ ନିଜ ଲୋକ ବି ତମ କେହି ନୁହଁ। ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ରିଅଲିଟି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଫେକ୍ ଲାଇଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏ ଯେଉଁ ରିଲ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରି ପିଲା ସବୁ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହଁ ବହୁତ ହେଇଗଲା ରିଅଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରି ଲଗେଇକି, କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରି ଲଗେଇବା ଯାଏ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଆଇଫୋନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ଯାଏ, ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବା ଯାଏ, ଗୋଟେ ଆଇଟିରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ଠାରୁ ଆଇଟିରେ ଜବ୍ ପାଇବା ଯାଏ ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଥାଏ। ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼େନି କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି। ତୁମେ ବିଲିଭ୍ କରିବନି, କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ଅଫିସର କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଅଫିସ ଗଲି ଆରାଉଣ୍ଡ 9:30 10ଟାରେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲି, ମୁଁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି 9:30 ହେଇଗଲା। ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଥିଲା, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଯିବାର ଅଛି, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖରେ ମୁଁ ବସିକିରି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଇସ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆରାଉଣ୍ଡ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ମାନେ 3ଟା ଫିଚର୍ ଯିବାର ଅଛି, ସେ 3ଟା ଫିଚର୍ କେଉଁଠି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିଯାଉଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ କିଛି ବି ଇଫେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କିଛି ବି ଫିକ୍ସ ଡେଭଲପର କରୁଛନ୍ତି, ଡେଭଲପର କହୁଛି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ଭାଇ ମୋର ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ମୋର ବି 9-10 ଆୱାର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବି ଯିବି, ମୋର ବି ଘରେ କାମ ଅଛି। ତ ମୋର ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଥିଲା, ମୁଁ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଏମିତି ତମେ 10ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏ କାମ କରିକିରି ଆଉ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥିବ, ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନା ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି, ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆସୁଛି, ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି, EMI ମାସ ଶେଷକୁ ଗଲା ପରେ, ଲୋନ୍ କଟିଗଲା ପରେ, ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ସାରିକି ଖାଇଲା ପରେ ସରିଗଲା ସବୁ ସଫା। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ହଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଝଡ଼ା ହେଉଛି, ପଇସା ଆଉଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବେପାର ଚାଲିଛି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା। କିନ୍ତୁ ତମ ନିଜ ଲୋକ ଭାବିବ ତମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ପରିଶ୍ରମ କେତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ତମେ କ'ଣ କରିକି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ତମେ ଜାଗାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏ ପୋଜିସନ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ। ତ ଏ ଜିନିଷ କେହି ତମର ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେ ନା, ଏ ଜିନିଷ ତମକୁ କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ନା କେହି ବି କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ତମର କ'ଣ ଯାଉ, ସିମ୍ପଲ୍ କଥା। ଦେନ୍ ବେଟର୍ ହେବ ତମେ ପଇସା ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େ, କିଛି ହାଇକ୍ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େ, ଯାହା ବି ତମେ ମାଇଣ୍ଡ ଫିକ୍ସ କରିଛ, ଯାହା ବି ତମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଗୋଟେ ନିଜର ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିତରେ ନିଜର ଗୋଟେ କିଛି କର, ବେଟର୍ ହେବ କି ତମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇକି ତମ ନିଜ ଗୋଟେ ତମେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ, ଆଗକୁ ତମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲେନ୍ଦି କରିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି ବି କିଛି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ଯାଉ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ମନରେ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ବନେଇଦେଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏତିକି ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।